طبعا من الساعة 10 مساء تم اقتحام المنطقة الشرقية لمدينة نابلس تأمين دخول المستوطنين في محيط قبر يوسف. طبعا هناك تم احتلال بعض البيوت في محيط منطقة قبر يوسف، هو سكنة عسكرية، والحمد لله نحن متواجدين كطاقم طبية في منطقة شارع عمان. حتى الآن لم يحصل أي إصابات حتى الآن، نتمنى السلامة للجميع. Pejuang militan Hizbullah juga menargetkan barak militer Zionis Israel di Kiryat Shmona dengan roket. Belasan roket diluncurkan oleh pejuang Hizbullah ke markas militer Israel. Pemirsa, pejuang Hizbullah kembali melakukan serangan rudal di pasukan Zionis Israel di sejumlah wilayah. Pejuang Hizbullah merilis video serangan rudal yang menargetkan tentara Zionis Israel. Rudal yang digunakan untuk pejuang Hizbullah memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Pejuang militan Hizbullah juga menargetkan barak militer Zionis Israel di Kiryat Shmona dengan roket. Belasan roket diluncurkan oleh pejuang Hizbullah ke markas militer Israel. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan Israel terhadap Lebanon. Hizbullah juga menyerang barak militer Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki Israel. Tak hanya roket, drone milik pejuang Hizbullah juga menembus langit Israel. Akibat serangan drone tersebut, sirine kembali meraung di Israel. Video amatir menunjukkan drone Hizbullah juga melancarkan serangan ke permukiman di Naharia, wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel. Serangan balasan Hizbullah terjadi usai Israel menyerang Lebanon. Diperkirakan Hizbullah membalas serangan dengan menggunakan drone bersistem panduan optik yang sulit terdeteksi militer Israel. Sementara serangan drone Israel membidik 2 mobil di Elgia, Lebanon hingga hancur. Pasca serangan drone Israel, 2 mobil warga hancur dan terbakar. Rekaman ini direkam oleh ponsel warga yang sedang melintas. Belum diketahui berapa yang menjadi korban akibat serangan drone Zionis Israel ini. Berdalih serang pemuda Hizbullah, Israel hancurkan rumah sakit di Lebanon Selatan. Israel menyerang rumah sakit Tep9 di Lebanon Selatan. Kerusakan terlihat di bagian dalam rumah sakit akibat serangan udara Israel. Alat-alat medis hingga kendaraan di rumah sakit hancur berantakan. Rumah sakit yang rusak ini diketahui milik pemerintah Lebanon. Dari serangan itu, Israel berdalih menyerang seorang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah yang tengah berada di sekitar rumah sakit Tep9. Tentara Israel bahkan merilis rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone FPV di Lebanon Selatan. Serangan pesawat tak berawak Israel ini menewaskan seorang pemuda yang tampak sudah terluka. Serangan yang terus terjadi di Lebanon merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pihaknya akan terus menyerang Lebanon dengan difokuskan pada kota Bin Jebel. Netanyahu mengklaim kota tersebut berada di ambang kehancuran karena merupakan benteng Hizbullah. הצפון שממשיכים לעמוד איתן. במקביל כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבין ג'בל. בין ג'בל זו הייתה בירת חיזבאללה בדרום לבנון. זה המקום שחסן נסראללה אמר לפני 26 שנים, הישראלים הם קוראי עכביש. אנחנו עומדים להכריע את בין ג'בל, אנחנו עומדים בעצם לחסל את המעוז הגדול הזה של חיזבאללה. במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל
להמשיך לעבות את אזור הביטחון וגם לפרוס אותו מזרחה למורדות החרמון כדי שנוכל לעזור עוד יותר טוב לאחינו הדרוזים בשעת מצוקה. במקביל אנחנו מנהלים משא ומתן עם לבנון. המשא ומתן הזה לא התקיים 40 שנה ומעלה. זה מתקיים עכשיו כי אנחנו מאוד חזקים והמדינות באות אלינו, לא רק לבנון. במשא ומתן עם לבנון שני יעדים מרכזיים. אחד, פירוק חיזבאללה, ושניים, שלום בר קיימא. Di hari yang sama dengan serangan Israel ke Lebanon, negosiasi damai antara kedua negara digelar di Amerika Serikat. Namun pertemuan keduanya belum membawa hasil. Washington jadi tuan rumah perundingan Israel dan Lebanon. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menjadi tuan rumah perundingan langsung pertama antara Israel dan Lebanon yang diwakili duta besar masing-masing. Kedua pihak menyatakan diskusi berlangsung positif meski belum jelas apakah mereka menyepakati kerangka perdamaian untuk menghentikan serangan dari Israel maupun Hizbullah di Lebanon. We are both united in liberating Lebanon from an occupation power dominated by Iran called Hezbollah. Lebanon is under their occupation, and we are suffering from their constant barrages of missiles and terror attacks trying to cross our border. We talked about a number of things, and most importantly, the vision, the long-term vision, where there'll be a clearly delineated border between our countries. Pertemuan antara pihak Israel dan Lebanon ini berlangsung pada momen krusial dalam krisis di Timur Tengah, sepekan setelah gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sebagai mediator, Amerika mengakui bahwa pembicaraan antara kedua negara tidak akan menyelesaikan seluruh masalah yang ada di Timur Tengah. Namun diharapkan dari pertemuan ini dapat membantu membentuk kerangka perdamaian. Di tengah gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, lebih dari 25 juta warga Iran siap bela tanah air. Usai perang di Timur Tengah berlangsung lebih dari 1 bulan, Amerika Serikat dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata. Di tengah gencatan senjata, kedua belah pihak tetap bersiap siaga di Iran. Media berita Iran Tasnim News Agency menyebut lebih dari 25 juta warga Iran siap membela tanah air. Sekitar 25.468.350 warga Iran secara sukarela mendaftar sebagai relawan nasional Jan Fada for Iran. Sebelumnya, persenjataan hingga militer AS juga telah bersiap siaga di Iran. Jika kesepakatan gagal, AS akan meluncurkan serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Diketahui perundingan AS dan Iran di Islamabad gagal tanpa kesepakatan pada Sabtu lalu. Rencananya, kedua belah pihak akan melanjutkan perundingan di Islamabad, Pakistan pada akhir pekan ini. Sementara itu, Israel mengakui kekurangan pasukan. Bahkan Israel bisa runtuh bila tidak ada tambahan tentara, sementara warga Israel banyak yang tidak ingin bergabung dengan militer. לחלק הראשון, אנחנו פירטנו מספר פעמים לאורך הדרך, בצה"ל חסרים כל העת בין 12 ל-15 אלף חיילים, מתוכם בין 7,000 ל-8,000 לוחמים. חסרים בצה"ל, זה המצב. במידה ולא יוסדר החוק להארכת השירות, אנחנו בינואר הקרוב, ינואר 27, נרד ל-30 חודשי שירות. המשמעות היא עוד פחות אלפי לוחמים בצה"ל, מעבר למחסור שדיברתי עליו קודם, והמשמעות היא פחות פלוגה בגדוד. על זה המשמעות של אלפי לוחמים. אנחנו צריכים עוד לוחמים, צריכים עוד חיילים בצה"ל. זה החלק הראשון, צריך לחוקק את העניין הזה, את הארכת השירות. בנוסף לזה צריך להסדיר את חוק המילואים, שהוא לא רלוונטי, הוא נועד לעידן הקודם, בעידן הזה צריך לסדר אותו כדי שייתן מענה ראוי ללוחמים, לאנשי המילואים וגם לצה"ל כולו ולמשימות שלו בשעה.